Assalamu alaikum warahmatullah. Today we will learn how to pronounce pet bird in English. Number 1. Pigeon. Number 2. Macaw. 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 দুটি উচ্চারণই কারেক্ট। আমেরিকান অ্যাকসেন্টে বলা হয় ম্যাখা আর ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে বলা হয় ম্যাখো। Number 3. Myna. Number 4. Parrot. Number 5. Dove. Number 6. Finch. Number 7. Cockatiel. Number 8. Java. Number 9. Parakeet. Budgie. Number 10. Cockatoo. Cockatoo. দুটি উচ্চারণই কারেক্ট। আমেরিকান অ্যাকসেন্টে বলা হয় কাকাটু আর ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে বলা হয় কোকেটু। Number 11. Lovebird. Number 12. Starling Martin. Number 13. Canary. Number 14. Parrotlet. Number 15. Eclectus parrot. Number 16. African grey parrot. Number 17. Quaker parrot. Monk parakeet. Number 18. Rainbow lorikeet. Number 19. Conure. Number 20. Cocoricus. Number 21. Rosellis. Number 22. Lineolated parakeets.